Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel Scene Reaction. This is Minosheen Chaudhary. I hope so आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मजे से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश एट डिस्ट्रक्शन। जो स्टीरॉयड है 2024 में डिस्कवर हुआ था और वो जो है दुनिया की तरफ बढ़ रहा है तेजी से, और उसकी रिस्क में जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया बताए जाते हैं। और नासा ने ये प्रिडिक्ट किया है कि अगले 7 सालों में वो जमीन पे टकराएगा और ये तीनों ममालिक जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरे में हैं। तो डिटेल में देखते हैं हम इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। দক্ষিণ এশিয়ার এই তিন দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা। রাজনৈতিক কোন্দল থেকে শুরু করে পারস্পরিক লেনদেন সহ নানা ইস্যুতেই বিবাদ চলছে তিনটি দেশে। এমন অবস্থার মধ্যেই নতুন এক শনি ঘুরছে তিনটি দেশের ওপর, যার মাধ্যমে পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে দেশগুলো। কি এই মহাজাগতিক হুমকি? বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইশতিয়াক হোসেন। পৃথিবী মহাকাশের অসীমে অবস্থিত ছোট একটি গ্রহ, যেখানে এটি ছাড়াও রয়েছে অগণিত গ্রহ উপগ্রহের উপস্থিতি। তবে এসব ছাড়াও মহাকাশের অসীমে ঘোরাফেরা করছে অসংখ্য অ্যাস্ট্রয়েড বা গ্রহাণু, যা প্রায়ই হয়ে ওঠে পৃথিবীর মতো অন্য সব গ্রহ উপগ্রহের জন্য হুমকি স্বরূপ। তেমনই একটি গ্রহাণু এবার কাল হয়ে ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। অ্যাস্ট্রয়েডকে বলা হয় একটি ক্ষুদ্র গ্রহ, যেটি উল্কার চেয়ে আকারে বড়, তবে অন্যান্য গ্রহের তুলনায় ছোট। অ্যাস্টেরয়েড সাধারণত সৌরজগতের অভ্যন্তরীণে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এগুলো পাথুরে, ধাতব বা বরফের হয়ে থাকে, তবে এদের কোনো বায়ুমণ্ডল থাকে না। ডিজাইন, এলিগেন্স, বিউটি, সেরা পণ্য সবার জন্য জেভিকো। অ্যাস্টেরয়েডের ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষই অবগত একটি বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে, যেখানে 6,60,00,000 বছর আগে একটি অ্যাস্টেরয়েড পৃথিবীর বুক থেকে ডাইনোসর নামক প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল। ওই ঘটনা দিয়েই বোঝা যায় অ্যাস্টেরয়েড পৃথিবী ও মানবজাতির জন্য বর্তমানে কতটা হুমকিস্বরূপ। হুমকি আছে বলেই আধুনিক এই যুগে অ্যাস্টেরয়েডের আগাম সতর্কবার্তা দিতে তৈরি করা হয়েছে অটোমেটেড অ্যাস্টেরয়েড ওয়ার্নিং সিস্টেম। 2024 সালের ডিসেম্বরে এই অ্যাস্টেরয়েড ওয়ার্নিং সিস্টেমই নতুন করে সতর্কবার্তা দিতে শুরু করে, যখন চিলির রিও হুর্তাদোতে অবস্থিত একটি টেলিস্কোপ সর্বপ্রথম 2024 YR4 অ্যাস্টেরয়েড বা গ্রহাণুটি শনাক্ত করে। নতুন এই অ্যাস্টেরয়েডটি শনাক্ত হওয়ার পর থেকেই মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি চুলছেরা গবেষণা করেই যাচ্ছে এটির গতিপথ ও পৃথিবীর জন্য এটি কতটা হুমকিস্বরূপ তা অনুমান করতে। গবেষকদের মতে 2024 YR4 অ্যাস্টেরয়েডটি আকারে 40 থেকে 90 মিটার এবং পৃথিবী থেকে প্রায় 7.5 কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই অ্যাস্টেরয়েডটি পৃথিবীতে 2032 সালে আঘাত হানতে পারে। এটি পৃথিবীতে আঘাত হানলে তা হবে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা, আটলান্টিক মহাসাগর, আফ্রিকা, আরব সাগর কিংবা দক্ষিণ এশিয়ায়, যার ফলেই ধারণা করা হচ্ছে যুদ্ধ নয়, বরং পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা এই অ্যাস্টেরয়েডই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশকে। এদিকে অ্যাস্টেরয়েডটির পৃথিবীতে আঘাত হানার সম্ভাবনা শুরুর দিকে 1% থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে 2.3%, যা সময়ের সাথে সাথে আরও বাড়তে কিংবা কমতে পারে। তবে অ্যাস্টেরয়েডের গতিপথ সময়ের সাথে সাথে বদলায়, যার জন্য গবেষকরা এখনই এটি নিয়ে দুশ্চিন্তা করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, नासा जो है वो उसने ये खबर शाया की है कि एक एस्टेरॉयड जो है वो जमीन की तरफ बढ़ रहा है और अगले 7 सालों में ये जो है उनकी प्रेडिक्शन है कि वो जमीन की तरफ बढ़ेगा। और जो मेन कंट्रीज इसकी जद में बताए जाते हैं पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश हैं। ये तीनों कंट्रीज जो है ये इसकी जद में है और ये बताया जा रहा है कि इसकी एनर्जी जो है, इसकी पावर इतनी ज्यादा है जितनी कि एक एटॉमिक बॉम्ब है उससे 500 गुना ज्यादा। यानी कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिरे थे, ये उससे भी 500 गुना ज्यादा तबाही मचाएगा। और ये सिर्फ
थोड़े हिस्से को नहीं बल्कि शहर के शहर तबाह कर सकता है। तो नासा जो है वो इस बारे में भी गौर कर रही है कि इसको कैसे डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक भी है जिसके थ्रू इसको डिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है ताकि कंट्रीज को जो है नुकसान से बचाया जा सके। तो वी होप्स हो कि कोई टेक्निक और तरीका जो है वो निकल सके और इसको डिफ्लेक्ट किया जा सके, या फिर ये जमीन से आने से पहले ही तबाह हो जाए और तीनों कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो सेफ हो जाएं। लेकिन फिलहाल की न्यूज के मुताबिक जो है नासा ने और उसके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनका इंटरव्यू सामने आया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये तीनों ममालिक जो है वो खतरे में हैं। तो जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज।